fine. How about you, Mister? Oh, I'm doing great. Thank you very much for asking. Okay, so for today, is it going to be the last, like the previous matter, like we discussed sama kayak minggu lalu, atau ada yang baru? Yesterday, that Okay, the last time we discussed, ya. Wait, let me search for it first. Okay, I think I already got the question. Okay, let me share it first, ya. Last time we study about, okay, terakhir sampai practice exercise 9.4 ya, page 54, correct? correct. Okay, correct ya. Okay, first let me share my screen first. Okay, so the last time we have solved for number 2 ya. Nah, kita udah menyelesaikan nomor 2. Now we are going to continue with the practice question from number 3, okay? Okay. Okay, first of all, have you already solved number 3? No. No, okay. I think you can try to solve by yourself first ya until number 5, okay? From Okay. 3 to 5, if you have already done, you can call me, okay? Okay. Okay, if you have any difficulty, any trouble that you want to discuss, don't be shy, don't hesitate, please call me ya, okay? Okay. Oke, Kak Satya, semangat. I want to check for Kak Akila. Oke, Kak Akila belum. Halo, good morning Kak Akila. Good morning, Mister. Good morning, okay. How are you today Kak Akila? Sehat? Mhm. Sehat, okay, very good ya. Okay, for today, do you have any homework Kak Akila that you want to discuss with Mister? No. No, okay, so for today, what we should study? Should we continue with book N3? Oh wait, terakhir Kak Akila pakai buku N2, okay. Should we continue with book N2? N2 terakhir tentang grafik fungsi ya, halaman 37 terakhir. Should we continue from that? Mister, in my school, it's already learning about code. Cone? Yeah. Cone berarti kerucut ya? Yeah. Okay, we are going to continue to discuss with cone ya. Is it counting the volume or counting the area, surface area? Volume. Volume. Okay, I think we are going to solve together worksheet about volume of a cone ya, Kak Akila ya. Okay, but first of all, let me start for the question first ya. Let me search for the worksheet that I can share to you sebentar. Or do you have the worksheet by yourself? No. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, biar bisa cari ya worksheetnya. Oke, sebentar. Oke, Kak Akila, how about this one? I found this worksheet about volume of the cone. Kita belum belajar yang ini kan? Yeah. Oke, belum ya. Oke, I think we're going to use this worksheet ya, Kak Akila ya. Okay. Okay, so in here we have around 10 question ya about volume of a cone. In here we are given ya with the value of P. In here we are required to use P 3.14 ya. And remember we have to round the answer to the nearest 10 gitu ya. Berarti bulatkan jawabannya itu ke satu bukan koma gitu ya. Nah, kalau 10 berarti ya satu bukan koma ya. Nah, berarti kita harus bulatkan jawabannya itu satu di belakang koma, oke? Okay, so Kak Akila, do you remember what is the volume of the cone? 3 times Hmm? times P times Mhm. R squared times height. Okay, very good ya. Nah, so in here we have to multiply 1 over third ya. This is the base area ya. Nah, ini base area. And then we have to multiply with the height gitu ya. Nah, berarti rumusnya itu adalah 1/3 kali base area yang bawah ini kan. Nah, kali base area baru kali tingginya gitu ya. Tinggi ini, oke? Oke ya.
Okay, so you can try to solve from number 1 to number 3, okay? If we have already solved, you can call me, so we can discuss together, okay? Okay. Okay, if you have any trouble, any difficulty, don't be shy, please call me ya, Kak Akila ya. Okay, Mister. Okay, Kak Akila, semangat for today. Now I will return to Kak Satya. Halo Kak Satya, have you solved until number 5? Number 3, I'm done. Number 4, I'm not done. Until number 4 ya? Yeah. Okay, do you still want to continue or is there something you want to ask so No. far? Okay, you can continue ya Kak Satya ya. Okay. Okay. Number 5. Number 5, I don't know. Okay, before we go to number 5, we can discuss number 3 and number 4 first ya Kak Satya ya. Okay. Okay, nah for number 3, can you please show me how you do it? When the market price is 24 divided 15%. 24 divided by 15%. Oke, jadi jika diskonnya itu adalah per dolar, ya kan? Berarti mark price, kita katakan X ya. Nah, mark price X dikali 15 per 100, ya kan? Dikali 15%. Nah, itu sama dengan adalah ini ya. Nah, 24. Berarti mark price itu adalah 24 dibagi 15 per 100. Oke, saya itu di arah Satya ya, benar caranya. Nah, jadi berapa jawabannya Kak Satya? 160. I'm sorry? 160. 160. Oke, sama dengan 160 gitu ya. Nah, berarti harga aslinya atau harga yang bumi diskon itu adalah $160 gitu ya. Oke, very good ya Kak Satya ya. Nah, therefore, what is its selling price? Harga yang dijual? 136. 136, betul ya. Very good. Nah, berarti tinggal dikurangi aja gitu ya. Iya. Nah, jika harga awalnya segini, harga diskonnya segini, tinggal dikurangin. Dapat di harga jualnya gitu ya. Okay, now for number 4, when a pair of shoes is sold at 12.5% discount gitu ya. Nah, harga jualnya itu adalah ini gitu ya. Nah, berarti kita harus gimana Kak Satya? Gimana? 7. Oke. For find the market price is 78.75 divided 12.5%. Divided by 12.5%. Yeah. Oke. Nah, jadi di sini kan selling price-nya itu adalah ini kan. Nah, diskonnya itu 12,5%. Oke. Nah, berarti Kak Satya untuk dapat di 78,75 ini itu, ya kan? Nah, itu berarti dia kan harga awal dikurang sama harga diskonnya kan? Ya nggak? Harga awal dikurang diskonnya gitu ya. Nah, harga awal dikurangi, ini agak tebal ya Pak ya. Kecilin, nah harga awal dikurangi diskon gitu kan. Nah, jadi kan harga awal pasti dia 100% kan? Ya nggak? Nah, ya kan? Nah, tapi karena diskonnya dia 12,5%, berarti kita kurangi kan? Yeah. Nah, berapa jadinya? 87.5. Very good. Nah, 87.5% gitu ya. Nah, berarti Kak Satya, harga awal, ya kan? Nah, harga marknya gitu ya, dikalikan ini, hasilnya ini kan? Yeah. Nah, berarti X, ya kan? X dikali, ini mark price ya, mark price dikali 87,5%, hasilnya adalah ini kan? Yeah. 78.75 ya kan? 90. Oke, 78.75. Berarti X adalah
90. 78.75 bagi ya. It divided by Nah, divided 87.5. by 87.5 100 gitu ya. Therefore X is 90. 90. Oke, kalau dia 90 berarti 1%-nya itu 90 berarti dia 1%-nya itu adalah 0,9 ya. Nah, berarti 0,1 itu adalah 0,09 ya kan? Nah, berarti wait ya. Oke, nah berarti kita coba pakai ini ya, biar cepat dulu ngitung-ngitungnya. Oke. Nah, berarti tadi 12,5 ya kan kali 90 bagi 100. Nah, 11,25 nih. Ya kan? Sedangkan diskonnya itu adalah sebentar ya, 11,25. Oke. Benar ya berarti ya. Nah, diskonnya itu 11,25, kita kurangin daripada ini ya. Oke, very good. Nah, berarti betul ya, mark price-nya itu ada 90, oke? Oke. Nah, tadi gimana Kak? Nanti saya sadarinya? Beda ya sama Mister ya? Same. Same ya? Oke, very good. Nah, sekarang the amount of discount, berarti diskonnya adalah tinggal dikurangi kan? Yeah. Nah, therefore it will be $11.25. $11.25. Oke, very good ya. Benar, sorry, ini kok jelek banget tulisannya. Bentar ya. Sama dengan 11,25 gitu ya. Oke, very good. Any question so far from number 4? No. Okay, very good ya. If you have any question, don't be shy to ask ya. Okay, now we are going to continue with number 5. Nah, Louis buy a handphone price at segini gitu kan. Nah, under an installment plan gitu kan. Nah, do you remember what installment is? Cicilan. Cicilan. Okay, very good. Nah, he does not need to make any down payment. Nah, artinya apa? Artinya nggak ada uang muka gitu ya, nggak ada DP-nya gitu. Nah, he pays by equal 5 equal monthly ya. Nah, 5 equal monthly installment and a simple interest rate of 10% per annum. Nah, do you remember what per annum is? Per annum. What is per annum? Per annum means per annual. Okay? Per annual means per tahun gitu ya. Okay. Oke. Nah, jika per tahunnya itu bunganya 10%, berarti kalau dia 5 bulan berapa? Nah, caranya adalah jika per tahunnya itu adalah 10 gitu kan. Nah, setahun ada berapa bulan? 12 kan? Iya. Nah, berarti tinggal bagi dulu 10 bagi 12, ya kan? Iya. Nah, dapatlah persen bunga per bulan, ya kan? Iya. Nah, karena dia ada 5 bulan, berarti dia apa ini? Kali. Nah, kali 5 kan? Karena dia ada 5 bulan gitu. Jika per bulannya segini, ya kan? Maka kalau 5 bulan tinggal dikalikan 5 gitu kan? Oke? Oke, nah berarti bunga per bulannya itu bunga per 5 bulan itu berarti sekitar 50 per 20% ya. Nah, itu kalau kita cari dapatnya itu adalah 4,16 ya. Sorry, ini 50 per ya, betul. 4,16% ya. Nah, atau kita gini dulu deh ya kan biar simpel, atau kita sederhanakan menjadi bentar ya, sederhanakan menjadi 41/6, oke? Oke. Bisa ya? Nah, ini persennya ya. Nah, oke. Nah, jika ya kan, jika bunganya itu segini, ya kan, 4,16%, ya kan? Nah, dan harga jual segini, ya kan? Oke. Nah, berarti berapakah yang mesti dibayar si Louis? Kita bilang bayar full dulu deh, ya kan, bayar fullnya. Nah, berarti ketika si Louis bayar full, ya kan, $750, tapi dia kena bunga. Nah, kalau bunga berarti aja apa? Increase atau decrease? Nah, kalau bunga dia increase, remember ya, bunga dia increase karena dia bertambah, ya kan? Nah, kalau dia diskon, baru decrease, atau dia berkurang, gitu ya. Iya. Oke, now I will try to ask again. Kalau pajak, nah, Pak pajak
kita beli barang kena pajak, itu kira-kira increase or decrease? Kalau pajak berarti kita ditambahkan lagi kan bayarannya kan? Increase. Nah, therefore it's increase ya. Oke, very good. Sekarang kalau kita nyimpan uang di bank, ya kan, dapat bunga, itu increase or decrease? Increase. Increase, very good ya, karena bertambah gitu kan. Nah, sekarang kalau kayaknya kalau kurang mendiskon kali ya. Nah, kalau diskon baru berkurang, oke ya. Nah, kalau diskon berarti decrease, oke? Oke, remember ya. Nah, jadi karena dia dapat bunga gitu ya, nah artinya apa? Artinya si Louis dia harus bayar lebih gitu kan, bayar lebih. Nah, berarti bayar lebih. Jika harga asli itu $40, ya kan, berarti harga dapat bunga berapa? Nah, remember ya, cari dulu ininya ya, cari dulu ini original price-nya, ya kan? Nah, original price-nya itu berapa tadi? 750 ya, 750. Nah, karena kita cari increase, berarti apa nih? Increase kan? Nah, how to find the increase? Persennya segini, ini segini, harga aslinya 250. Berarti tinggal diapakan kira-kira? Divided. Dikali, ya kan? Ya nggak? Kayak yang ini, yang dulu-dulu masalah increase, masalah decrease, ya kan? Nah, ya nggak? Sama kayak gini, ya kan? Kita punya barang, kita punya diskon 24% kan? Nah, 24%, karena dia diskon 15%, berarti tinggal dibagi gitu kan? Seperti itu. Oke? Nah, ini kan dia kebalik nih, ya kan? Kebalik. Kita dapatnya itu harga awal, ya kan? Harga awalnya 250. Kita mau mencari increase-nya, tinggal dikali, ya kan? Can you make a difference or masih confused? No. Oke. Or masih confused kabar mister ya, so I can repeat my explanation, oke? Nah, berarti kan hati ya, tinggal kalikan aja, kalikan 1/6 per 100 gitu. Karena ada persen ya. Nah, dapatlah increase-nya. Dapat increase-nya, sekarang kata dia tinggal tambahkan original price sama increase-nya, dapatlah dia final price, ya kan? Nah, final price. Nanti dapat final price-nya, tinggal dibagi berapa? Paham kira-kira Kak Setia? Ya. Oke, nah dapatlah final price-nya, ya kan? Dapatlah harga yang mesti dibayar oleh semuanya, oke? Nah, sekarang dia per bulannya mesti bayar berapa? Tinggal dibagi berapa? Tinggal dibagi? Here's the question. Dibagi? 5. Oke, very good ya, 5 ya, karena 5 equal monthly, gitu ya. Yeah. Nah, oke. Oke, coba dulu ya, berarti coba ini dapatlah original price-nya kan. Original price-nya, dapatlah increase-nya, tinggal dikalikan aja gitu kan. Baru dijumlahkan, dapat final price-nya, baru dibagi 5, gitu ya. Yeah. Okay, you can fight first. If you are still confused, you can call me ya, Kak Satya ya. Okay. Okay, now I will return to Kak Akila. Halo Kak Akila. Hello? Hello, okay, so how is it? Have you solved until number 3? Not yet. Not yet, okay. How much do you have answered? I'm still in number 1. Okay, do you have any difficulty? No, but I'm still dividing. Okay, so dividing ya, okay, very good. If you have any question, don't be shy, please call me ya, Kak Akila ya. Okay, Mister. Okay. Done, Mister. Okay, done ya, very good. Nah, so what is the increase? 31.25. 31.25 .25. ya, like this? Yeah. Okay. Now, therefore, the final price is? So, 781.25. Very good, Kak Satya. Now, therefore, what is the each monthly installment? 781.25 divided 5. Very good. The answer is? 156.25. 156.25. 25.
25 gitu ya. Nah, so that's how you do it, okay? Okay. Oke, nah jadi karena dia mau beli barang ya, handphone gitu kan. Nah, dia nggak mau bayar full, karena dia mungkin nggak punya uang gitu kan. Nah, jadi dia bayarnya itu cicilan gitu kan. Nah, kalau kita beli cicilan, pasti ada bunganya. Artinya apa? Artinya yang kita bayarkan itu lebih, ya kan, lebih mahal dari harga aslinya gitu kan. Nah, yang aturannya kita beli harganya segini gitu kan. Nah, yang aturannya kita beli harga segini, menjadi harga segini gitu kan. Nah, 761,25. Nah, berarti per bulannya itu tinggal dibagi 5 aja, ya kan? Karena dia mau bayarnya itu per 5 bulan, gitu kan? Nah, seperti itu, oke? Oke, sekarang I will ask a different thing. Kalau seandainya si Louis dia mau beli setahun cicilannya, nah, oke. Kalau si Louis mau beli cicilan setahun, ya kan? Berapa bunganya? Oke, I will ask the rate ya. Nah, berapakah persentase bunganya? Kalau Louis mau beli setahun. It's in the question, remember? Ya kan? Iya. Nah, berarti berapa? Berapa persen bunganya? Kalau Louis beli setahun. 10%. 10%. Oke, very good ya. Nah, remember ya, bahwasannya bunga itu harus tahu dia per berapa bulan, apakah ada per tahun, per bulan, per 3 bulan gitu ya. So you will know how to find the actual interest gitu ya, seperti itu, oke? Nah, sekarang kalau Mister putar lagi nih, ya kan pertanyaannya, kalau si Louis mau beli 6 bulan berapa jadinya bunganya? Persentasenya? Kalau per tahun 10, maka per 6 bulan berapa? Oke, 6 bulan berarti kalau setahun 10%, berarti 6 bulan berapa persen? Setahun 12 bulan kan? Iya. Nah, berarti kalau 6 bulan, berapa persen? 10/12 times 6. I'm sorry? 10/12 times 6. 10/12 times 6. Oke, very good ya. Nah, what is the answer? 5. Very good. 5% ya. Nah, berarti kalau Louis beli barangnya itu cicilan 6 bulan, berarti bunga dia itu adalah 5% gitu ya. Iya. Nah, jadi gitu dia Kak Satya. Jadi kalau beli barang cicilan, ya itu pasti dia kalau semakin panjang bulan cicilannya itu, maka bunganya pun makin gede gitu ya. Nah, seperti itu, oke? Oke, now for number 6 Kak Satya. Nah, remember ya, for number 6 ini the instruction soalnya itu bilang bahwasannya GST rate itu adalah 7%, ya kan? Nah, ini yang di atas nih, ya kan? Nah, in this exercise, the GST rate is taken as 7% gitu ya. Nah, berarti for number 6, ya, itu semua GST rate-nya itu adalah 7% gitu ya. Nah, do you remember what GST is? GST itu adalah Goods and Service Tax ya. Goods and Service Tax. Artinya apa Kak Satya? Artinya pajak ya. Oke? Nah, kalau di Indonesia namanya PPN. Pajak pertambahan nilai gitu ya. Nah, oke? Nah, oke ya, coba itu dihitung ya. Ini dia ada price kalau barang pajak, price tanpa pajak, dan jumlah pajaknya gitu ya. Nah, remember bahwasannya GST rate itu 7%, oke? Oke, if you have any question, you can call me ya, Kak Satya ya. Oke. Oke, now for Kakila. How is it, Kakila? Have you solved? Yes. Okay, answer number 3. I finished number 1 and now I'm in number 2. Okay. Do you want to check for number 1 first or do you want to continue until number 3? Check from
Check number one first. Okay, number one, yeah. Okay, so for number one, your calculation will be like volume equal to 1 over 3 times. Okay, remember ya, we use 3.14 ya, Kak Akila ya. Nah, berarti we use 3.14 times ini ya. Nah, 17 square ya kan, times 31, correct? Yes. Oke, very good ya. Nah, berarti 1/3 ya kan dikali 3,14 kali, nah ini ya 17 square. What is 17 square, Kak Akila? Berapa? 289. Okay, very good ya, 289. Nah, now we are going to calculate all of this ya. Okay, so it's going to be quite overwhelming ya. Nah, kita pelan-pelan coba start from here ya. Nah, 2, 8, 9, 31. It's going to be 9, 8, 2. Okay, it's going to be 7, 2, 24 plus 2, 26, ya kan? Nah, 3 times 2 is 6, plus 2 is 8, 9, okay, 9, 5, 1, 1, 2, 3, 6, 9, 8. Oke ya. Nah, 8, 9, 9. Nah, sekarang 8, 9, 9 kita bagi 3, ya kan? Nah, ini divided by 3, bentar ya. Tambah 3, 17, 22, tambah 9. Oke, nggak bisa ya. Nah, ini koma jawabannya. Oke. 8, 9, 9 dikali 1/3. Nah, berarti kali 1/3 tinggal bagi 3 ya, tinggal bagi 3 like this ya kan, bagi 3 kan, oke. Nah, berarti di sini bakal menjadi 2, 6, 2, 9, 5, 9, 9, 27, 2, 5, 9, it's going to be 8, 24, 19, 6 gitu ya. Nah, koma 3 gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan dengan 3,14 ya. Nah, 2886.3 times 3.14 like this. 4 times 3 is 12. 1, 24, 25, 32, 34, 36, 39, 11 ya. Nah, 3, 6, 8, 9, 2, 9, 8, 1, 3 kali 8, 24, tambah 1, 25, 5, 2, 3 kali 9, 27, tambah 2, 9. Nah, 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Oke, it's quite overwhelming ya. 2, 8, 4 tambah 6, 10, 19, 91, 10, 18, 26, 3, 9, 12, tambah 5, 12 gitu ya. Nah, 2, 4, 9, 13, 309. Komanya di sini ya. Nah, 976, 49,2. Nah, do we have the same answer, Kak Akila? 9376,982. Yes. Oke, let's check the answer key. Oke. Close ya, karena kita harus membuatkannya ya. Nah, oke. Kalau kita punya jawaban begini, Kak Akila, 9376,982, if we want to round to the nearest 10, ya kan, ke satuan gitu ya, berarti menjadi berapa? Menjadi halo, Kak Akila? Hello? Oke, nah kalau kita mau membulatkan ini, ya kan, menjadi satu desimal, ya kan, nah berarti berapa jawabannya? Bisa, Kak Akila? Oke, nah jadi di sini kalau kita mau membulatkan jawaban, ya kan, nah kita harus cek dulu. Nah di sini kan dia kalau kita mau membulatkan kesatuan, ya kan berarti di sini ya. Nah di sini dia kan. Nah
Jadi kalau dia mau di sini, kita harus cek yang di sini, gitu kan? Nah, oke ya. Nah, berarti kan ada 8, ya kan? Karena ada 8. Kalau dia di atas 5, ya kan? Maka dia bulatkan ke atas, ya kan? Kalau dia di bawah 5, maka dia bulatkan ke bawah, gitu ya. Nah, 8 di sini itu dia yang mana? Lebih besar dari 5 kan? Akila. Nah, berarti kita buatkan ke mana? Ke atas. Ke atas. Oke, nah berarti kalau ke atas, berarti yang ini, ya kan, berubah menjadi 10, ya kan? Nah, berarti menjadi 9, 3, 7, 7, ya kan? Karena ini 10, jadi kan ini 0 ya. Nah, jadi 1 gitu ya. Nah, jadi jawabannya ini ya, Kak Akila ya. Oke? Oke, very good. Oke everyone, kita udah 22 menit lagi ya. Before we continue, kita kayaknya harus break dulu ya, karena kita nanti di sesi kedua ada si Farid, oke? Nah, so we are going to continue at 9 ya. We are going to start 8.45. We are going to continue at 9 o'clock, oke? Oke, nah jadi sekarang kita udah dapat ya jawabannya ya. Nah, wait, let me erase it first. Let me erase it first ya. Nah, berarti jawabannya betul adalah 93. Nah, jawabannya itu adalah 9.377 ya. Oke. Do you have any question, Kak Akila? No. No ya, if you have any question, don't be shy, you can call me ya, oke? Oke, you can continue to number 2 and 3 ya, Kak Akila ya. Okay. Oke, semangat. Now I will ask Kak Satya. Halo Kak Satya. Hello. Oke, how is it? For the price inclusive of GST, 200 times 7% equals 14. 200 times 1% equal? 14. Nah, itu yang mana? Itu yang price inclusive atau amount of GST? Inclusive. Are you sure? Amount. Amount ya, oke, very good. Nah, remember bahwasannya di sini, ya kan? Nah, jika pajak 7%, ya kan? Harga aslinya $12, berarti kalau Kak Satya kalikan ini dengan ini, itu Kak Satya mencari pajaknya, gitu kan? Nah, berarti apa? Itu adalah amount of GST, gitu ya? Okay. Oke, berarti berapa price inclusive-nya? 214. 114. Okay, very good. Okay, everyone, it's already 8:45. We are going to have a break first, yeah, and we're going to continue at 9 o'clock, okay? You may try to continue your your question, tapi kalau emang mau break dulu, okay? Okay, I will see you guys again in 9 o'clock, ya, everyone. Don't forget, ya. Kita masih di sesi, okay? Okay. Okay, see you again at 9. Okay, so we are going to continue ya our lesson together. Okay, for Kak Satya, let me share my screen first ya. Okay. Okay, nah jadi, kita sampai di nomor 6 ya. Nah, how is it? Have you solved all of them? And until C. Until C ya, okay, it's okay. Okay, before we continue, I want to give you some additional material ya. Nah, jadi biar nggak bingung, ya kan? Biar nggak bingung, sebenarnya, ya kan? Persentase itu, nah, apapun itu, entah ada diskon, entah ada pajak, gitu ya, entah ada bunga, gitu. It is always related, ya. It is always relative to the actual price, gitu ya. Nah, dia itu selalu merujuk ke harga awal, gitu ya. Nah, jadi kan persentase itu sebenarnya dia menunjukkan misalnya nih ya kan 7%, ya kan. Nah, itu artinya adalah berapakah 7% dari 200, ya kan. Nah, artinya apa? Artinya 7% dari 200 pasti dia lebih kecil kan
dari si 200, ya kan? Ya itu berapa? 40%, ya kan? Oke. Nah, karena dia lebih kecil, pasti dia itu menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah pajaknya, gitu ya, jumlah pajaknya, jumlah diskonnya, jumlah bunganya, gitu ya. Nah, tanpa menggabungkan si harga awalnya, gitu. Itu ya kata dia ya. Oke. Nah, tapi ya kan, kita juga bisa dapat nih, ya kan, price inclusive-nya gimana caranya? Nah, caranya adalah, ya boleh seperti ini. Boleh cari dulu amount GST-nya kan, tinggal jumlahkan, dapat segini, gitu kan. Atau, kalau mau dibuat persentase, gimana kira-kira? Jadinya 200 dikali 107% Kak Satya. Nah, kalau gini Mister, karena 100%, ya kan, 100% itu artinya apa? Original price gitu ya. Nah, harga awal gitu. 200, ya kan? Oke, 200. Bentar ya. Halo Kak Faris. Good morning. Good morning. Oke, how are you Kak Faris today? Sehat? Sehat. Oke, sehat ya. Very good. Oke, for today ya Kak Faris ya, let me confirm your book first. Hari ini Kak Faris belajarnya sampai buku F3, benar? Ya. Oke, kita terakhir bahas di ini ya, nomor 9 ya, halaman 36, benar? Udah 44 sekarang. 44 ya? Oke, very good. We are going to go to 44 ya. Nah, berarti we are going to start from number 1, oke? Okay. Oke, nah for today Kak Faris, how many pages do you want to learn? 3. 3. Okay, we are going to try with 3 ya. Okay, Kak Faris, you can try to solve the question ya, answer number 2. If you are done, you can call me, okay? And if you have any difficulty, if you have anything that you want to ask, you can call me, okay? Okay. Okay, Kak Faris, semangat. Now I will return Kak Satya. Okay. Now we are going to continue ya. Nah, berarti karena kalau dia 100%, ya kan? Nah, itu kan sama aja kayak 100 per 100 kan? Ya enggak? Iya. Nah, artinya apa? Artinya 1, ya kan? Nah, 200 times 1, 200 gitu, ya kan? Iya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau langsung dapat harga setelah pajak, tinggal plus 7%, ya kan? Jadinya 200 dikali 7%. Nah, ini kalau ada kali kan, dapatnya itu ini. Nah, ya kan? Gitu, oke? Tapi kalau hati paling seperti ini, 200 kali 7%, dapatnya itu yang ini. Nah, bisa ya dapat ya korelasinya ya? Iya. Okay, you can continue ya from C to F, okay? Oke. Okay, if you have any question, call me, okay? Oke. Now I will search for Kak Akila. Kak in the room ya. For E and F, I don't know. For E and F, okay, let's we discuss together ya. Nah, for E and F, it will be like this, okay? Nah, jadi kan, first of all, you have to practice about how to build an equation gitu ya. Nah, jadi kita harus terbiasa untuk membuat persamaan gitu. Nah, jadi, for example gitu ya. Nah, let's suppose, anggap bahwasannya price before GST itu adalah X, ya kan? Nah, oke ya. Berarti, ya kan, jika harga termasuk pajaknya itu adalah 470,3, ya kan? Nah, remember, I just told you before ya. Nah, bahwasannya kalau mau dapat harga ini, ya kan? Berarti harga GST, harga before GST kali berapa? Biar ini. Coba. 100-nya di minus 7. 100. Minus 7. Nah, kalau dia minus 7, itu berarti Kak Satya mencari harga sebelumnya, ya kan? Harga sebelumnya dipotong diskon 7%. Harganya berkurang, ya kan? Nah, kalau Kak Satya bilang 100 minus 7%, ya kan? Itu berarti kan berkurang dia harganya, ya enggak? Iya. Nah, berarti kalau dia mau naik after tax gitu ya,
implicit plus 7%. Nah, betul. Plus 7% gitu ya. Nah, berarti X dikali 107%, Kak Satya. Nah, ya kan? Kalau Kak Satya kalikan hanya 7%, ya kan? Contoh nih, ya kan, 200. Ya, 200 kali 7%, itu dapatnya yang ini. Nah, harga pajak doang gitu ya. Pajak doang gitu. Nah, kalau mau dapat harga awal plus pajak, berarti harus 200 dikali 107%, gitu ya. Karena apa? Karena dia 100% itu indicate harga sendiri gitu. Nah, berarti kalau dia mau harga dia sendiri plus pajak, tinggal tambahkan persentase pajaknya aja gitu. Yaitu 1%, ya kan? Bisa nggak? Ya. Oke ya. Nah, berarti kalau seperti ini gimana Kak Satya? X di bawah sini ya, biar terang dia. Bentar. X kali X kali 107% sama dengan segini, ya kan? Berarti X berapa Kak Satya? 417.30 divided 107%. Very good, bener ya. Nah, to 390. remember, ya kan? Kalau ada seperti ini, Kak Satya boleh simplify, ya kan? Simplify ini, ya kan? A kali B hasilnya C. Contoh, ya kan? 4 kali 2 hasilnya 8. Berarti to find 2 tinggal 8 bagi 4, ya kan? Ya. Nah, berarti kalau seperti ini gimana? Ya udah, kalau mau mencari ini, tinggal ini bagi ini, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kita tahu cara memindah-mindahkannya gitu ya, seperti itu, oke? Okay. Okay, now we are going to do 417.30 divided by 107%, ya kan? Berarti X sama dengan 423 kali 100 per ini ya, benar? Ya. Okay, now you can continue ya for number 390. I'm sorry? 390. 390 ya. Okay, $390 ya. 90, not 19. Oh, 90. Okay, very good. 390. Okay, 390 ya. Nah, jadi ini apa? Coba. Price before GST. Price before GST. Okay, very good ya. 390. Nah, dapat nih, ya kan? Dapatlah price before GST, price included GST. Berarti GST berapa? Pajaknya. Harga sebelum pajak 390. Harga setelah pajak, oke? 27.3. Oke, 27.3 ya, very good. Nah, berarti pajaknya itu adalah 27.3 dolar, gitu ya, dolar. Nah, can you solve for number F? Sama ya caranya ya. Ya. Oke, baik first ya. Okay, now I will return to Kak Faris first. Halo Kak Faris. Kak Faris, halo. Yeah. Okay, how is it? Have you solved for number 1 and 2? Okay, so do you still confused with the question? Yes. Bingung? Okay, bingung ya. Okay, it's okay. Let me explain ya, Kak Faris ya. Boleh? Apa? Let me explain, boleh? Oh, boleh. Oke. Nah, jadi di sini kan kita mau membuat square, ya kan? Square itu apa, Kak Faris? Persegi panjang. Oke, persegi panjang, rectangular, oke? Oh iya. Rectangle. Oh iya. Nah, Kotak. oke ya. Berarti kotak, persegi gitu ya. Nah, kalau persegi, Kak Faris, dia sisinya sama kan? Nah, karena dia sisinya sama, otomatis yang panjangnya maupun yang lebarnya sama kan panjangnya kan? Nah, jadi dia itu mau membuat persegi. Nah, dia mau membuat persegi dari
sebuah persegi panjang, ya kan? Nah, dari kertas persegi panjang, yang panjangnya itu 6 cm, lebarnya 4 cm, ya kan Nadia? Nah, oke? Nah, ingat bahwasannya karena kita mau membuat satu persegi, berarti harus sama antara yang atas dengan yang bawah, gitu ya. Nah, berarti untuk mencarinya, Kak Fahas itu harus mencari apa? KPK atau FPB? PB. Nah, yang benar KPK ya. Karena apa? Karena kita mau mencari kira-kira kalau kertasnya ditumpuk, ya kan? Misal nih, yang ini kan. Nah, kita mau menumpuk kertas ini ke sebelah kanan, ya kan? Nah, seperti ini. Nah, berarti biar dia bisa ini gitu ya, biar dia bisa banyak gitu. Apa bisa samalah antara yang kanan dengan yang bawah seperti ini ya. Nah, berarti kan dia harus ini dong, harus apa namanya? KPK, kelipatan gitu. Berarti 4 cm ke bawah, ya kan? 4 cm ke bawah sama 6 cm ke kanan, dia itu bakal menghasilkan sama gitu. Oke ya? And that is why we have to find the KPK gitu ya. Oke, Kak Faris, now what is the KPK? KPK of 4 and 6. 12. KPK pada 6 adalah 12. 2. 12. Oke, very good. Nah, berarti 12 kan? Nah, berarti for number 1, the length of each side gitu ya. The length of each side itu adalah 12. Ya kan? Nah, kalau dia 12, berarti gimana nih? Berarti yang 4 cm itu ada berapa? Ke bawah. 2. Kalau 2, we still add 8 cm. Nah, berarti butuh 3 kan? Iya. Nah, berarti kita butuh 3 kotak ini ya. Ini let me copy first ya. Nah, kita butuh 3 kotak ini. 3 kotak ini. Berarti seperti ini ya. Nah, sorry. 1, 2, sorry, biar gampang. Ini dia harus jajar ya. Nah, oke ya. 1, 2, 3, oke? Oke. Nah, berarti kalau gitu, biar di kanan 12, berapa butuhnya? Yang ke kanan. Yang ke kanan. Iya, yang ini. Nah, yang ke kanan. Berarti butuh 2 kotak kan? Karena kalau 1, 6, 2 berapa? 12 kan? Nah, berarti kita tinggal buat sini. Nah, 1, 2, 3, gitu ya. Nah, berarti untuk membuat persegi, kita butuh berapa kertas? Kak Faris? 6. 6, very good ya. Ya betul, very good. Karena ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi karena kita mau membuat persegi, ya kan? Membuat persegi, di mana kan dia sama sisinya kan? Nah, berarti kita mencari KPK. KPK dari 6 dan 4, ya kan? Nah, baru berapa? 12, ya kan? Nah, berarti kalau kita mau membuat suatu persegi dengan panjangnya 12, ya kan? Kita butuh 6 kertas, ya kan? Karena di sini dia. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, paham ya Kak Faris ya? Paham. Oke, masih bingung kira-kira? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang for number 2. Nah, jadi ini sama nih kayak sebelumnya kan. Dia mau membuat persegi. Nah, membuat persegi dari kertas seperti ini. Nah, berarti the first thing you have to do is to find apanya? KPK. KPK, very good. Dari? 18 dan 30. Very good. Okay, you can find first ya. You have to find KPK ya. Dari start. I'm going to make a square out of paper on the right side. Find the length of the side. Okay. Nah, jadi express your answer in centimeter. Oke, nah berarti kalau seperti ini, I'm going to make a square out of the paper. Kalau seperti ini kan, iya. Tapi kalau dia largest, oke. Nah seperti ini ya caranya ya. Nah berarti sama kayak sebelumnya, ya kan? Nah sama seperti sebelumnya, Ya. cuman dia mau membuat
sama tadi ke sebelumnya, membuat persegi, ya kan? Nah, persegi dari kertas seperti ini, gitu. Berarti tinggal cari KPK-nya ya. Cari KPK dari 30 dan 18, maka dapatlah dia ininya, length of the larger side, oke? Yeah. Oke, point first ya, Kak Faris ya. Now I will return to Kak Akila. Halo Kak Akila. Hello. Oke, nah how is it? Have you solved until number 3? Not yet. Not yet. Okay, do you still want to continue? Yes. Okay, if you have any question, if you have any trouble, you can call me ya, Kak Akila ya. Okay. Okay, now I will return to Kak Satya. Okay. Have you got for number F? Yeah. Hello, Kak Satya. Hello. Okay, have you got for the F? Yes. Okay, so what is the price before GST? 500. 500. Now for the GST? And GST 35. 35. Okay, very good ya. Now, before we continue, have I told you about how to find the percentage, the value of the percentage without actually writing? Dan jadi gini, contoh misalnya Mister punya ini ya, berapakah 1% dari 100? 1. 1, gitu ya. Nah, tinggal dibagi 100 ya. Nah, seperti itu. Oke. Now, what is 40% dari 100? 14. 14, gitu ya. Nah, jadi tinggal cari berapakah 1%-nya, baru kali 14, gitu kan? Yeah. Nah, so what is 27% dari 200? 54. 54. Okay, very good ya. Nah, by doing so, we are going to be able to answer the question very fast. Okay ya. But please try to make sure you be careful ya to calculate the answer karena bisa salah gitu ya. Okay, very good. Now we are going to continue to number 7. Nah, sama ya kayak sebelumnya ya. Have you solved it? Is ammonia. Yes. Remember ya, GST-nya berapa persen? 7. 7, oke. Berarti 7% dari 100, ya kan? What is it? 600 divided 7%. Divided. Remember, bahwasannya ini exclude ya. Nah, exclude. Berarti di luar pajak, gitu ya. Nah, berarti jika harga asli $16, ya kan? Pajaknya 7%, berapakah pajaknya? 42. 42, very good, yaitu 6 kali 7, ya kan? Iya. Oke, very good. $42. Nah, sekarang total amount berarti tinggal di Minus. Are you sure? Inclusive of GST. Remember ya, bahwasannya di sini kan dia awalnya itu 642. bayarnya. Oke, very good. Nah, $642 ya. Nah, please try to be able to differentiate ya between exclusive sama inclusive. Nah, kalau dia inclusive berarti termasuk. Nah, kalau dia eksklusif berarti dia enggak termasuk, gitu ya. Nah, kan di awal dibilang bahwasannya electrician ya, tukang listriknya itu dia mencas Mr. Lin 6 solar, ya kan? Nah, eksklusif pajaknya berarti di luar pajak. Berarti jika pajaknya itu 7%, berarti total pajaknya itu adalah ini 7% kali 600, ya kan? Nah, dapatlah pajaknya, dapatlah harga hukum pajak. Berarti harga after tax adalah tinggal dijumlahkan, gitu ya. 642. Oke, very good.
Oke ya, please try to be able to differentiate between exclusive and inclusive. Oke? Okay. Harus bisa membedakan. Oke ya. Now for the 8. For the price before GST is 800. 800. Okay, very good ya. Now for the amount of GST. 56. 56. Okay, very good ya. Nah, may I know how you find for the A? Okay. 856 divided by 7%. Oke, jadi, ya kan, kalau dia harga awalnya itu adalah X, ya kan, nah harga awalnya adalah X, Times baru harga divide. setelah pajaknya itu adalah 856, ya kan, nah berarti X dikali 107%, ya kan, berarti X sama dengan 856 dibagi, dikali dibagi 107%, ya kan? Nah, X sama dengan 856 dikali 100 per 107, ya kan? Nah, berarti ini kan artinya sama aja kayak, bentar ya, kalau kita buat seperti ini, let me simplify first. 856 kali 100 dibagi 107 kan? Nah, tapi kalau kita langsung bagi 856 bagi 7 dikali 100 bagi 7. Nah, beda Kak Satya. Oke ya? Nah, jadi cara mencarinya itu adalah seperti ini. Gitu. Oke ya? This one is wrong. Oke ya? Oke, may I know how do you get the correct answer with the wrong way? Halo, Kak Satya? Hello. Okay, how do you find the correct answer with this way? Yang ini. Nah. 856 divided 107%. Oh, okay, very good. Nah, I did not understand, sorry ya. Jadi yang benar itu bagi 107 ya, Kak Satya ya. Yeah. Okay, very good. Sorry ya, dari Mr. salah dengar. I misheard. Okay, very good. Now for the 9. Nah, number 9, this one is quite intermediate ya. Okay, let's we read together. Okay, or do you want to solve it first? Or is there something you don't understand? I don't understand. Okay, nah jadi di sini ya kan, di toko, nah department store, harga barangnya itu adalah dia dijual dengan harga 10% diskon, ya kan? Nah, kalau dia merupakan member VIP member, nah dapat lagi diskon 5% dari harga yang udah didiskonkan. Nah, artinya apa Kak Satya? Artinya setelah dia didiskon 10%, ya kan? Harga after diskon diskonkan lagi 5%. Nah, bisa nggak tuh kira-kira? 10%. Oke, coba dulu ya. 10% Nah, berarti plus sorry? 5%. Sorry? 10% plus 5%. Oke, unfortunately kita nggak boleh langsung jumlahkan. Nah, karena dia bakal beda gitu ya. Oke, jadi biar lebih amannya aja gitu ya, biar lebih amannya. Pertama, Kak Satya, diskonkan dulu 1.200 dengan ini. Nah, oke ya. Jadi berapa tuh? 10% dari 1.200. 120. Very good, 120. Nah, ini diskonnya, ya kan? Berarti berapa discounted price-nya? Harga barangnya 1.200, ya kan? Diskonnya 120, berarti harga aslinya? 1,200 minus 120. Oke, very good. The answer is? Eh, 1.200 dikurang 120.
ya kan? 1080. Nah, 1080 itu ya. Oke, nah dapat nih ya kan harga setelah diskon 10%. Nah, sekarang Kak Satya tinggal diskonkan lagi kemari. Nah, seperti itu, oke? 54. 54, Ya. 1% dari 1040 berapa? 1% of 1080, berarti 10,8, benar? Ya. Sorry, bukan. Ya. Nah, 10,8 kan? 10,8 kali 5, 54. Oke, very good ya. Very good, good job. Nah, berarti jika 1080 diskon kan 5%, dapatnya 54%, 50 dolar, berarti berapa harga aslinya? Harga akhirnya? Ya, belanja 1080, ya kan? Diskonnya 64 dolar. Nah, berarti what is the final price? Hmm. 1026. 1026, very good. Nah, gitu ya. Oke. Jangan hati ya. Jadi kalau dia ada diskon berulang, ya kan, diskon berantai gitu, habis di diskon, diskon lagi. Nah, itu dia harus one by one. Dia nggak boleh langsung. Karena kalau langsung beda dia. Oke ya. Try kalau ditambahkan gitu ya. 15% dari segini. Sama nggak kira-kira sama yang ini? Beda pasti. Gitu, oke ya. Oke. Oke, jadi kalian nomor 10 ya. Nah, try to answer first ya, Kak Satya ya. Oke. If you have any question, you can call me. Now I will return to Kak Faris. Halo Kak Faris. Iya. Okay, so how is it? What is KPK of 30 and 80? 190. 190. Are you sure? I'm sorry? 90. 100? 90. 90 ini ya? Ya kan? 10 aja. Oh, 10 aja. Oke, I'm sorry. 90. Oke, 90 aja. Nah, berarti benar ya. Nah, oke, this is the KPK of 30 and 18. Berarti panjang kubusnya itu adalah 10 cm ya. Nah, sekarang berapakah jumlah kertasnya? Kalau kita mau membuat persegi dari kertas ini. Kayaknya 9. Oke, nah berarti kalau kita punya kertas ya kan, yang panjangnya itu 18 cm, lebarnya itu 30 cm. Nah, kalau kita mau membuat ke kanan ya kan, menjadi 90 cm, how many paper do we need? Mbak, how many paper? Oke, ini 18 cm kan? 18 cm. Nah, kalau kita mau membuat dia menjadi 90 cm, berapakah kertas yang dibutuhkan ininya? 5. Nah, very good. Gitu ya. Berarti 5 ke kanan ya. Nah, 5 ke kanan. 5 ke kanan. Berarti di kanan ini dia ada 5 kertas ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang ke bawah, ya kan? Nah, kalau kita mau membuat 30 cm ini menjadi 90 cm, how many paper? 3. 3, very good. Oke, berarti 3 ke bawah ya. Nah, berarti ini 30, 30 ke bawah, gitu ya. Nah, jika seperti ini, Kak Faris, ya kan? 5 ke kanan, 3 ke bawah, berarti how many paper do we need? 8. Oke, nah, kalau kita mau mengisi, ya kan? Mengisi nih, 5 di kanan, ya kan? 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, balik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lagi bawah 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? 3 ke bawah, 5 ke kanan, ya kan? Nah, berarti
berarti how many paper? Berapa jumlah kertasnya? 5 Berapa? dikali 5 dikali 15. 15 kan? Nah, 15 itu 5 kali 3 kan? Ya. Nah, berarti panjang ke kanan dikali panjang ke bawah, Kak Haris, ya kan? Oh. Nah, 5 kali 3 ya kan? 5 kertas ke kanan dikali 3 kertas ke bawah, gitu. Oke ya? Oke ya, so far so good. Kak Haris ada dipertanyakan kira-kira? Belum. Belum ada ya. Oke, we can continue to page 45 ya, Kak Haris ya. Oke, have you solved it first? Nah. Got it ya. Oke, you can try to solve ya from number 1 to number 2. If you have any question, you can call me, oke? Oke. Oke, Kak Faris, semangat. Now I will return to Kak Akila. Halo Kak Akila. Halo. Hello. Okay, how is it? For number 2, did you get the answer? Yes. Okay, what's the answer? About 17. I'm sorry? $79.392. 9? 79.392. Okay. Let me check the answer key ya, so you can be quick. Okay, I think you get the incorrect answer ya, Kak Akila ya. Begini tadi ya? Yes. Okay, let's try together ya. Nah, berarti kalau seperti ini, the volume will be 1/3 kali 3,14 ya, kali 3,14 kali 42 kali 43. Oke ya. Nah, this one can be simplified. Berarti menjadi 3,14 kali berapa, Kak? 42 bagi 3. 14. Oke, very good. 14 ya. Nah, berarti volume will be 3.14 times 14 times 43, oke? Okay. Nah, berarti let's try this one first ya. Nah, 14 kali 43. 43 kali 14. Oke, 2, 1, 16, 17 ya. 3, 4, tambah 2, 0, 1, 5, 6. Oke ya. Can you follow the calculation? Yes. Oke, kalau masih bingung cara mengkalikannya, you can call me ya, so we can be slower, oke? Oke, we got volume equal to 3.14 times ini ya. Nah, oke, and then the answer will be 602 times 3.14, oke? It will be 80 and 24, ya kan? Nah, ini jadi 2, 0, 6, 6, 0, 18, oke? 8, 2, 0, 1, 9, 8, 1. Nah, therefore the answer is 1890.28, oke ya? Okay. Okay, 1890.28. Nah, if you want to round the answer to the nearest 10, yeah, what will be the answer? 1,890.2. Point? Okay, ini kan kita mau membulatkan ke... very good. Very good ya Kak Akila ya, point 3. Nah, apakah benar? Oke, salah tidak ya? Kok salah? Oh, sorry. Ternyata jawabannya, wait, 43, 42, ya kan? Sepertiga kali ini.
How can the answer? Oh, I'm sorry. Ternyata ini diameter, guys. Oke ya. Nah, oke ya. Berarti ini 24 ya, Kak Kila ya. I'm sorry. Nah, berarti ini karena ini diameter, ya kan? Oh, ternyata kuadrat jawabannya ya. Oke, sorry. Sorry ya Kak Kila ya. Nah, berarti ini diameter, ya kan? Berarti ini menjadi berapa? 21. Radiusnya 21 ya. Oke, nah berarti kalau seperti ini, the calculation will be seperti ini. Ini ya, let me erase it first, let me erase it. Oke. Nah, berarti volumenya will be 1/3 kali 3,14 kali 21 square. Don't forget ya, I'm sorry. Kali 43. Oke ya. Nah, therefore it will be 1/3 3.14 kali 21 kali 21, ya kan? Karena jadi 2 kali kan? Nah, kali 43. Berarti it will be 21 divided by 3. Berapa, Kak? 7. 7, very good. 3.14 times 7 times 21 times 43, ya kan? 3.14 times ini menjadi 147 times 43. Oke ya. Nah, we are going to do this one first ya. Oke, I think we are going to use calculator ya biar we are going to save much time. 147 times 43. Oke, it will be 3.14 times 600 6,321. Nah, berarti tinggal yang ini 3,14 kali 6321. Oke ya, 16847,94. Oke ya. Nah, if we have a number like this, if we want to round the answer, it will be Halo Kak Akila? 19,848. Oke, itu kalau dia pembulatan ke satuan gitu ya. Nah, sekarang kita mau membulatkan ke satu desimal, ya kan? 1 desimal. Nah, berarti yang ini, ya kan? Nah, berarti yang ini, kalau yang ini lebih gede dari 5, maka ke atas, ya kan? Kalau ini lebih kecil dari 5, maka dia nggak dibulatkan. Berarti berapa jadinya? 19,847.9. Very good Kak Akila. Nah, benar ya. Nah, 19,847.9 gitu ya. Nah, correct ya. Oke, benar. Nah, jadi Kak Akila, maybe you forgot to divide by 2 ya. Ini ya. Nah, remember, this one is a diameter. Nah, karena dia kita butuhnya dari jari, radius, therefore we have to divide by 2, okay? Okay. Okay, now for the last one, number 3. What is your answer? Huh? Okay, have you solved for number 3? Yes. Okay, what is the answer? Okay, Kak Satya, wait ya. Okay. How is it, Akila? Have you found the answer for number 3? I lost the answer. I'm sorry? I lost the answer. Oh, it's okay. But make sure you have to round the answer ya. Make sure kita buatkan menjadi 1 desimal gitu ya. Okay? Okay. Now, I'm sorry everyone. I think we have 1 minute left before we end the session. Please fill out this feedback form first ya. The link is in the chat. If you have already filled, you can call me, okay? Okay, while we're waiting, I think Kak Satya, yeah, I'm sorry, for number 10. The price of the t-shirt in the shop is $3 with information the customer can buy and get one free. Find the actual percentage discount when the customer buy one shirt, t-shirt, 4 shirts. Then this one. Okay, Kak Satya, thank you very much for filling out the form. How is it, Kak Haris, have you filled? Kak Haris, dari ininya, feedback formnya di chat. Oke.
Miss. Adapt. Okay, thank you very much ya Kak Faris, Kak Satya. Huh? Okay, see you again next time. Bye. Okay. Dan Mister. Okay, Kak Satya. I think because we have reached our the end of the session, yeah, I think I'm going to write down the answer on my tablet and I will send to you ya, Kak Faris ya, through WhatsApp chat, okay? Okay. Okay, I'm sorry for for the time out. We are going to continue next week ya, Kak Faris ya, Kak Faris, Kak Satya. Okay, see you next week, Kak Satya. He said upon how many? Okay, for today, because all of us did great, I think I'm going to give you 30 ya. 30 for each session, therefore it will be 60, okay ya? Okay. Okay, goodbye Kak Satya, good morning. Bye.